Ja, Text haben Sie schon gelesen. Jetzt sagen Sie die Antworten. Ja. Lesen Sie ein nach dem anderen. Ja. Marita war ein Jahr lang nicht berufstätig, sich ihr Kind zu kümmern. Richtig. Das ist richtig. Aber Das ist richtig, Senora. genau. Wo ist die Antwort? Richtig. Meine Tochter wurde gerade geboren. Ich war alleinerziehend und deshalb für ein Jahr zu Hause. Richtig. Ja, Antwort ist hier. Ein Jahr zu Hause. Single parents. That's Ein Jahr lang nicht berufstätig. Richtig. Okay, Antwort ist hier. Next. Alia? next time Marita musste, ja. Okay, Vivek list. Okay, Vivek. Marita musste als Reserve-Kauffrau auch im Ausland arbeiten. Okay. Sie musste im Ausland auch arbeiten als Reiseverkehrsfrau. Richtig oder falsch? Richtig. Falsch. Okay, wo haben Sie das gefunden? Berlin. Ich denke, Zuckerlich hatte in Berlin beraten die ICG Aeroplane, die größte Reisemaschine der Welt. Ich bin sofort begeistert, dass ich einen Umflug zur Reibeskraft begann. so auch in Malaysia, na? Ja. Durch die habe Route geplant und in Malaysia Dutzende Hotels getestet, doch allmählich ließ die Begeisterung für den Job auch, bis ich wusste, was ich wirklich wollte. Mehr als 5 Jahre vergangen. Also sie war auch in Malaysia für Arabien. Ne? Nach 2 Jahren hatte ich dann Diplom in der Tasche und einen Job bei einem Reisebüro für Arabien und Südostasien. Ich bin mit dem Jeep durch die Wüste in Oman gefahren. Also das heißt auch im Ausland gearbeitet. Das ist dann richtig. 2. Hier 1. Next. Shubham. Ja. Die Kunden, mit denen Matthias sprach, waren oft nicht gut angezogen. Richtig. Richtig. Wo? Ist das falsch? Falsch. Das ist Sir, gleiche. Das ist Ich denke, das ist falsch. Hier. Irgendwann fiel mir auf, dass ich in Kundengesprächen immer abdriftete. Statt dem Kunden zuzuhören, habe ich ihn gemustert. Welchen Anzug trägt er? Passt die Krawatte zu den Schuhen? Dann fand ich in der Zeitung ein Porträt über eine Stilberaterin. Ich wusste sofort, das ist es! Für Mode und Farben hatte ich immer schon interessiert. So, hier ist die Antwort, aber das ist falsch. Die Kunden waren oft nicht gut angezogen. इसका मतलब है कि कस्टमर्स हमेशा ढंग के कपड़े पहन के नहीं रहते थे. वो तो ढंग के ही पहनते रखते थे, लेकिन ये अपना दिमाग लगाती रहती थी कि वेल सेट अनसुक थ्रेड देयर कि विच सूट दिस पर्सन इज वेयरिंग. So she
तो सर इसका मैंने जो सेंस लिया था, मुझे ये लिया था कि अगर ये मालिका को ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने तो बोला नहीं है कि भाई उसने अच्छा पहना गंदा पहना, ये नहीं बोला, बट मालिका को लग रहा है कि इसको टाई ऐसे पहन लीजिए या शर्ट ऐसे डाल लीजिए, तो मतलब हाँ। ये सेंस लग सकता है कि भाई इसका मतलब वो कस्टमर नहीं पहन के आ रहा है ढंग से, मतलब क्लियर नहीं है सर यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लियर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ढंग से नहीं पहन के आ रहे हैं, लिखा नहीं है ना इसमें, ठीक है ना लिखा नहीं है कि वो लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं वैसे पहन रखे हैं, मेंशन करना पड़ेगा खराब पहन रखे हैं तो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और ये दिमाग लगाती है कि अरे इसके तो ये ज्यादा सूट करेगा, इसका तो कैसा सूट है इसका, वाह, किसी पे अच्छा किसी पे, इसके मन में चल रहा है लगातार। यस सर। सो ठीक है, फियर, या Monica machte eine Ausbildung zur Stillarbeitin, während sie arbeitete. Bei einer Hamburg French Academy machte sie Weiterbildung zur Stillarbeitin. Das ist richtig. या sehr gut. Bei einer Hamburger Akademie machte sie Ausbildung. Das ist dann richtig. Okay. Priyamoda, bitte schon. Yes. Die Ausbildung zur Stillberatung dauerte insgesamt 4 Jahre. Falsch. फॉल्स। Wie lange dauerte das? 2 2 Jahre. Dann ist das falsch. Hier sagt man 4 Jahre und hier ja 2 anstrengende Jahre später. Ja, hatte ich mein Diplom. 5. Okay. 6. Tanya? 6. Yes, sir. Marita freut sich, wenn eine Kundin mit ihrer Hilfe ihren Stil finden. Abschnitt, letzte Abschnitt. फॉल्स। Ja, Richtig. falsch. Das ist Richtig. richtig. Wenn einer Dann macht mir das glücklich. welchen Farben ihr steht, Amen. ist perfekt, das macht mich glücklich. Also 6. Wenn eine Kundin ihre Hilfe im Stil findet, das ist dann richtig. उसके कारण किसी को उसकी स्टाइल मिल जाती है, that's good. She enjoys that कि किसी के लिए मैंने कुछ किया. Hey, Japaner als beste Touristen in diesem Text geht es darum, worum geht es hier? Was für Touristen aus verschiedenen Ländern typisch? Ah, Ja. genau, richtig. Japaner als beste Touristen. Also hier, wenn Sie das gelesen haben, dann haben Sie auch gefunden, worum es eigentlich geht. So कुछ होटल के मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि जापानीज आते हैं तो उनकी क्या स्टाइल होती है, क्या खास बात होती है, जर्मन्स आते हैं, ऑस्ट्रियन आते हैं, अमेरिकन आते हैं, तो उनका क्या इंप्रेशन, किस तरह से वो इंप्रेशन छोड़ते हैं होटल पे और किस टाइप की क्या आदतें हैं उनकी. So in diesem Text geht es darum, was für Touristen aus verschiedenen Ländern typisch ist. Typisch means typical habits and their particular styles. Okay. Die Deutschen erkennt man. Germans का कैसे पता चलता है? Ja. Combination. Genau. Die Deutschen. Im Hochsommer zu Sommerschuhen weiße Socken tragen. भरी गर्मी में भी व्हाइट शूज पहनते हैं वो.
जुराब पहनते हैं, जोकन, वाई से जोकन, aha, so Sommerschuhen, die Deutschen erkennt man Sommerschuhen und weiße Socken an ihren Sommerschuhen. B ist dann die Antwort. Und Österreicher machen keinen besonderen Eindruck auf die Hotelvermieter. B ist die Antwort. Richtig. Österreicher nicht besonders aufmerksam. Ja. So ist dann es richtig. Okay, Sen. Neugierige Mädchen. Mädchen und Technik. A. A. Same. Mädchen in diesem Text geht es Girls, die Schülerinnen mit technischen Berufen bekannt machen will. Ein Deutsch guter Ingenieur gibt Mädchen in technischen Berufen Bescheid. C ist die Antwort. Girls Day, hier geht es um Girls Day. Das ist dann, Sie wollen eigentlich motivieren. Mädchen sollten auch bestimmte Berufe annehmen. इसका पर्पज यही है. Girls Day, der Girls Day Schülerinnen mit technischen Berufen bekannt machen will. Says die Antwort. Because A का मतलब है Mädchen in deutschen Fashion besser als Jungen sind. In technician fashion. Girls technical सब्जेक्ट्स में बॉयज से बेटर है, ये नहीं लिखा इसमें. Und zwei S in Deutschland gute Ingenieurinnen gibt. In Germany there are good engineers, female engineers. It's not given. The purpose of Girls Day is that they motivate girls so that girls also come in technical fields and get good jobs and good salary. This is the purpose of Girls Day. Yeah. Auf der Internetseite von Girls Day. A. B. A. Kann man sich über einzelnen diesen Tagen informieren? Einzelheiten gibt es Informationen zum Studien und technischer Fächer, welcher Arbeits. Aha. Wo ist die Antwort? The last paragraph, fourth line. Okay. Hier, sich über das Programm zu informieren, über sie lautet Girls Day. Dort findet man Informationen zu den Unternehmen und wie sich an der Aktion beteiligen. Arbeitskreise dazu, Erfahrungen und vieles mehr. Also hier kann man sich über Einzelheiten dieses Tages informieren, gibt es Informationen zum Studium und technischer Fächer, werden Arbeitsstellen angeboten. Einzelheiten dieses Tages. Dort findet man Informationen zu den Unternehmen, na? Ja, das ist die Information, oder? Ja. Einzelheiten über den Tag. Angerichtet, also über das Programm zu informieren wurde die Internetseite इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए इंटरनेट की एक वेबसाइट भी बना ली गई है. Dort findet man Informationen zu den Unternehmen. Just under Aktion means detailed information you will find about the day, about some companies जो अपने आप को
सामने लेके आती है। बिकॉज यहाँ पे स्टडी की कोई बात नहीं है, यहाँ पे स्टूडियम से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टडी से मतलब नहीं है इसमें। और Einzelheiten डिटेल्स सब्जेक्ट का तो दिया ही नहीं है इसको, इसलिए तो होगा नहीं। हाँ, so आज sollte die Antwort sein. Einzelheiten मतलब है डिटेल्स। If you want to have more details, then go to the website. Einzelheiten का मतलब है डिटेल। Nach informieren. Und in Deutschland Same way. Same. Okay, was ist hier? Studieren viele Mädchen technische Fehler. Many girls are doing now technical education. Braucht man mehr Menschen in technischer? Möchte man das Jungen und Mädchen beim Girls Day mitmachen? Nein, mitmachen sie nicht. Das ist nicht. Also das ist nur für Frauen. Girls. Sie kann es nicht sein. Wie ist die Antwort dann? Braucht man mehr Menschen mit technischer Berufsausbildung? Germany need more people with technical education. Wo ist die Antwort hier? Hier. Immer noch ist die Realität, dass in Deutschland viel weniger Mädchen und Jungen diesen Beruf wählen. Means in Germany, very less male and female are taking this. Means they need more. Braucht man mehr Menschen? Mehr Menschen bedeutet mehr Frauen und Männer in technischen Bereichen. Okay? Hier ist dann die Antwort. Tanya, Vivek, Rupa, ist das klar? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Dann hier was.